Okay, okay. No, 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 no. Ito, ano to? Ano to? B. Very good. Very good. Ito. Ito. A. Very good. A. A for apple. Apple. Ito. Ito. Ano to? A. Very good. Apple. Oh, ito. Apple. Ito. Ay, very good. I for ice cream. Ito. P. Very good. Galing nga. Ito. One. Very good. One nga yun. H. Oh, galing. J. Very good. J. Galing nga. Ito. 5. Very good. How about J? Opo, J. Very good. Ito. Ito. What's ito? Ano to? 9. Galing nga. Ito. Ha? Ano yan? Ano yun? 8. Very good. Ito. 6. Galing nga. 9. Oo nga. Pag binaligtad, 9. Ang galing. Oh. Ito? 5. Very good. Ito? 2. Very good. How about this one? Ito? 7. Very good. 7. Ito. Z. Galing nga. Very good naman. Ito. D. D lang. Huwag na isama yung C. Very good. Ito. Ha? Ito? G. What the sigma is? G. How about this one? Ha? Q. Very good. How about this one? W. Very good. W. Ito? S. Hindi. Alam niyo. Ito. Ito. Why? Alam nga niya. Ito, alam niya. Ito. Why tawag niya? X. Why yung tawag niya? Ito. Q. Slang. Ito. What's this? 1. Very good. Nasaan yung ibang letter? Nawala. Yay! Very good ang tutoy! Did he say let